ईरेश्वर शास्त्र वेद रामायण महाभारत इत्यादि इत्यादि पवित्र रामायण ग्रंथ रे केतोटी नारी चरित्र देखा जाए से नारी चरित्र गुड़ी जदि आपण माने टिके अनुसंधान करिवे ताले हमर ये पवित्र समाज रे आज भी से चरित्र माने अछंती धरतु मंदोदरी जड़े नारी थे रावण धर्म करते जे स्वामी को भल बाट को नवा सब बड़े चेष्टा करते आज भी से प्रकार नारी ये समाज में अच्छा से भाव में अनेक निर्यातन सही स्वामी को भल पाइबा नारी आज भी समाज में अच्छा से होती सीता जनक नंदिनी सीता आज भी ये समाज रे सीता भली पवित्र नारी पवित्र माँ ये समाज रे पुरुष मानकर निर्यातना को सहिकरी से स्वामी प्रति अचल भक्ति रखी जड़े होचंती कौशल्या तांको पुओ 14 वर्ष पाई जंगल को जीव कैकेयी कथारे किंतु से कैकेयी सहित संग्राम करना पजिया करना कि राजा दशरथ सहित गंडगोल करना मो पुओ कहीं 14 वर्ष ये माँ मिलवा टिके कष्ट बहुत कष्ट निज पुअर जीवन को विपन्न करने कौन सी माँ चाहे आप देखिए सुमित्रा गोटे माँ पुआ को कौशल्या देवी पुओ सहित जंगल को जीवार जो अनुमति दबा परामर्श दबा ये भली माँ मध्य मिलिबा आज समाज रे बहुत कष्ट सुमित्रा माँ भली माँ टे मिलिबा तू जा बड़ भाई जाऊची ए भलिया अवस्था को तू जा ता संगे से जदि मरिब तू भी मरिबु से जदि बंचिब तू भी बंचिबु ये भली माँ मध्य मिलिबा खूब क्वचित यही समाज रे आज भी कैकेयी भली माँ अच्छा से होचंती विप्लविणी नारी ईर्षुकदारी विप्लविणी विप्लविणी जदि राजतंत्र रे प्रथम रानी पुत्र सी जदि राजसिंहासन अधिकार करिवो ताले आपणकर कौन दरकार थिला बा से दिनर राजा मानकर एकाधिक पत्नी ग्रहण करिवार कौन अधिकार अछि गोटे पत्नी ग्रहण कले ता पुओ राजा पुओ राजा तेरे आमे सब विवाह लुकाई तथापि से राम को इति भल पाउथिले कहि हो केवल मंथरांक कथारे माने तांकर मानसिकता परिवर्तन जदियो हेइतला केते दिन पे 14 वर्ष 14 वर्ष पाई मो पुओ राजा हब
ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଥାଟେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଆଜୀବନ ରାଜା ହବ, ରାମ ଆଜୀବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, ଇଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପୁଅ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି। ମୋ ପୁଅ 14 ବର୍ଷ ରାଜା ହଉ, ତାପରେ ରାମ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଦମନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଫେରି ଆସିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାକ ଶତ୍ରୁ ନିପାତ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଭରତ ବି ମୋ ପୁଅ ଭରତ ବି ରାଜା ହବ, ରାମ ବି ରାଜା ହବ, ଅସୁର ନିପାତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ବିପ୍ଳବୀ ନାୟିକା, ଦେଶପ୍ରେମୀ ନାୟିକା। ଆଜି ବି ସମାଜରେ ସେଇଭଳି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ଥିଲେ। ଖାଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନ୍ଥରାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ମନ୍ଥରା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଦାସୀ ଥିଲେ, କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଭୁଲ କଣ କଲେ? କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥରା ହେଇଗଲେ ସମଗ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ଇତିହାସର ଜଣେ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିଧାରୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଚରିତ୍ରହୀନା କି? କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି? କାହାରି ଘର ଭାଙ୍ଗିନି। ଭରତ ରାଜା ହେଲେ, ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା କଥା। ଭରତ ମଧ୍ୟ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ, ରାମ ବି ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ। ତାକୁ କେତେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଟିକେ ଲାଗେନି ମତେ ଭଲ। ସେ କାଳେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଗମାୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ରାମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଲେ ରାବଣ ବଧ ହବ। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବାନି। ଆଜି ବି ଏହି ପବିତ୍ର ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଥିଲେ, ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଥିଲେ। ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ମା ଆଜି ବି ଏହି ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମାୟଣରେ, ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା। ନିଜକୁ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି, ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହବା ପାଇଁ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ, ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରେ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପର ପୁରୁଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଆଜି ବି ଆପଣ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ ସେଇଭଳି ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନା? ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତିରତା ଗୁଣନ୍ବିତା ସାକାମିନିକା, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରପୁରୁଷରେ ରତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା। ଯାହାର ପରାମର୍ଶ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସୀତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ,
लंका को रक्षा कर से होते मंदोदरी। तेणु ये पवित्र रामायण ग्रंथ को किए को प्रकार बुझे मु कहि परिबिनी, किंतु बलिया तार जेतिकी बुझीची ये रामायण ग्रंथ भितर नारी चरित्र सुंदर भाव खाली सेतिकी नुहे, रामंक भली पुरुष ये पृथ्वी अच्छा बापा मोर सत्य कर जंगल लक्ष्मण भली चरित्र अच्छा मो स्वार्थ नष्ट हो जाए किंतु मो भाई को सुरक्षा देवा भाई सागर देवी भाउजों को सागर देवी भरत भली चरित्र अच्छा मो बड़ भाई जंगल रे बुली गछर बकल पिंधुचंती फलमूल खाऊचंती मु भी सेया करी मु राजसिंहासन रे बसिबी ताको पादुका रहिब राजसिंहासन रे आज से भाया भाई कोटी अच्छी मु देखिए निश्चय गोटाए परसेंट थे ना भरत त्याग ही पुरुष व्याघ्र सी जंगल में जहाँ खाऊले ये अयोध्या से खाऊले सी माटी शोले ये माटी भक्ति से कह जाए भक्तिर निदर्शन होती भरत भाई भरत से भाव में जदि कई तुम घरटा पितृपिता घर बाड़ी नीलाम हो अयोध्या कौन नष्ट हो ध्वंस हो राम तो गले जंगल को लक्ष्मण गले जंगल को भरत तो सन्यास जीवन यापन कले मु कौन कर पौत्रिक संपत्ति पौत्रिक आदर्श को रक्षा करी से किए सी हूँ शत्रु मनरे कोह भाई को प्रति प्रचंड मोह तथापि से राजगादी बसी राज्य को संभाली राम फेरिबा पर्यंत भरतंकर प्रतिनिधि भाव से आम कह ना भरत एमती अखिया अपिया शोला शत्रुघ्न सेमती खाई बुझीपरता ना दशरथ होती से पिता भावप्रवण हो कई गोटे कौन बर दे किंतु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारोटी धर्म अर्थ काम मुख्य बही सत्य संतोष दया क्षमा बही ये चारोटी पुआ चारि द्वार होती जगन्नाथ दर्शन चारोटी द्वार बही से चारोटी पुत्र एवं एमिति एक बापा थिले शेष जीवन रे हारा नारी चरित्र रहीगला तार जी असामाजिक नारी
ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ରୋହର ଚେତନା ଥିଲା। ଋଷିମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ମହତ ଲୋକର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମା ଆଜି ବି ଏ ଜଗତରେ ଏଇ ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନାରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆବିଷ୍ଟ ବଶିଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ, ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୋର ସଦ୍ଗୁରୁ श्री श्री ठाकुर भगवानंदଙ୍କୁ, ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟାରାମଙ୍କୁ, आध्यात्मिक पिता श्री वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी को, प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन, तत्वगुरु श्री श्री ठाकुर अभिराम इमानक सहित जिते सद्गुरु माने पृथ्वी आसी एबे अछंती पूर्वरु आसीथिले आगुकु आसीथिले समस्त को सेई गोटिए मंत्र रे हे गुरु तू